क्षमा कौन क्षमा क्षमार प्रतीक जीशु अटंती क्षमार उदाहरण जीशु अटंती क्षमार स्रोत जीशु अटंती क्षमार को क्षमा देवार जीवन मध्य जीशु हालेलुया हालेलुया के जन परस्पर भीतर केते जन का को क्षमा दिया दी हो हाथ टेकी देखो कहले इनते भला यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया इनते नो केते जन परस्पर भीतर क्षमा दिया दी होचो कारण ना जे हमको क्षमा करे आम पाई क्षमा दे दे हमको आम पाई जीवन दे के हमको सिखाई चंती ताको रक्त रे हम किणी ही जाय छु किणी हेई करे आमे का को बिना मूल्य रे क्षमा दे पारो छु हां हाथ देखो क्षमा दे के का को दे पारो छु परस्पर को क्षमा के दउ छु हां गोला क्रूसर करता पिता क्रूसरे प्रभु मोर बाट चुचाए प्रभु क्रूसरे जीवन देनाटा मोर लागि जीवन देना सब बेकार जदि जेते जन एटी आमे बसिछु आमे क्षमा दे बेकार प्रभु हम पाई बोलछु बेकार प्रभु हमको क्षमा देछति ताहा जदि हमर जीवन रे कार्य करू नै सही विषय जदि हमर जीवन रे देखा देउ नै सही स्रोत जदि हमर थारे बहि कि जाउ नै बेकार हमर पाई प्रभु क्रूसरे जीवन देले कारण आमे क्षमा न देबा क्षमा न देबा और क्षमा न पाइबा जीवन जाको हालेलुया 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 तो वो गाइस थाने जो बोल रहे वीडियो भला यीशु मसीह की जय हालेलुया हालेलुया क्षमा आता गोटे विषय को जिनी माके लोग क्षमा देछु हां मैं की भाषा तो नागरा नागरा समान देखि दे गो तो बादा मारबा ना प्रेज द लॉर्ड की तो का क्षमा दउ छ मु पास्टर भरो मु तुमके आका भूल बोली को हमने मुई भी साजे जे कोली बाइको एबिलिटी है छिड़ा काहे कि कोई भी क्षमा का को दिया जाए क्षमा के पाइबो क्षमा प्रभु का को करथिले देखो क्षमा मध्य सब समस्त को दिया जाए प्रभु समस्त को क्रूस रे ताई समस्त को क्षमा देइचंती बोल प्रमाण है प्रभु जगत को प्रेम कले किंतु का पाई क्रूस रे ताई प्रार्थना कले ताहा मध्य बाइबल लेखा अछि तेनु कोई भी क्षमा के पाइबा जदि तुम जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे प्रभु दास को जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे तांको शेष निश्वास पर्यंत क्षमा देबार स्रोत तांको पाइला से क्षमा दे देले आमे दे पारबा काई चिमरा हेलो को आमे देबा कि नहीं आमे दे पारबा कि नहीं जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे ताई तांको शेष निश्वास तांको शरीर प्राण छाड़ी दिबा पर्यंत से क्षमार स्रोत पहले क्षमा देले कि नहीं हालेलुया हालेलुया आमे दे पारबा कि नहीं तो मुझे विषय बोलते चाहे आगे बाइबल पढ़ाई भी तापर सब ध्यान हो जा गोटाड़े तेणु कर वाक्य दीधार खड़ग एने बुलाइले भी बाजबो तेने बुलाइले भी प्रभु निजे कहिसंती कोन बोली कि प्रभु का पाए आशा वाक्य पूर्वर गुटे विषय प्रश्न पर समस्त ध्यान सहित सुनो जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे थाई कि कार पाए प्रार्थना करथिले प्रभु के दास पढ़ाले प्रभु ए मान को क्षमा करो कारण कोन ए मान कोन करूछंती ता जानंती काम केउ मान को पाए प्रार्थना करथिले सीधा सुनो ए विषय जदि बुझी देबा जदि आमर जीवन शेष निश्वास जीवन शेष निश्वास पर्यंत जीवन क्षमा स्रोत हेले क्षमा दे देबे आज जीशु नरक त्याग न करबा थिला आज जीशु ख्रीष्ट नरक त्याग करबा नथिला कारण काहे से क्षमाकारी परमेश्वर प्रेमकारी परमेश्वर जेते जायले जाने क्षमा करबा पड़बो कता हेले नरक काहे अछि कोटि काहे के विषय में कहछि सीखो बाइबल प्रभु ने कहिसंती
केउ मानको पे प्रार्थना करथिले को के कहबो ये प्रभु जीशु को नेकिर मारले से मान को का पाई जेते जिहुदी लोक जेते प्रभुंकर लोक दाऊद हसाना गीत गाइले प्रशंसा करे हसाना हसाना दाऊद का नाम रे काना बासो से धन्य बोली करेंगे हाँ बालूंगा कौन खजुरी बाहुंगा धरिक उड़ाइले बिंचाइले प्रशंसा कले स्तुति कले आराधना कले सेई माने आका सेई माने आका के सेई माने के कले यांको क्रूसर चढ़ाओ यांको क्रूसर चढ़ाओ यांको क्रूसर चढ़ाओ क्यों माने आज ख्रिस्टान लोक जेतकी तुम प्रभु ताको क्षमा करूचंती सेतकी जीसु को क्रूसर चढ़ाउचंती का क्षमा कोटी मिलु हां पिलातो कहले अवश्य ए तो निर्दोष है दोष करे नहीं भूल करे नहीं अन्याय करे नहीं ए पूरे निर्दोष लोक केमिति में क्रूसर चढ़ाबे मैं अनुमति देबी केमिति में कहबी सेते बेले मध्य कहले कोन बोली कहले यही जीशु ख्रीष्ट क्रूसर चढ़ा आर क्रूसर चढ़ाई बार आर रक्तर दायी आमर उपरे हो आमर पिलाट के उपरे हो आमर वंश उपरे हो आमर आगामी भविष्य उपरे हो हालेलुया कहले कि नहीं मते गुटी बेजल कोई क्षमा मिलबो अभिशाप त लागी छी जे जानी भूल करबो क्षमा ये जानी भूल करबो क्षमा प्रभु डायरेक्ट कहछे डायरेक्ट निजे कहछती आमर ऊपर आमर पिला जिला ऊपर आमर भविष्य ऊपर आमर जीवन ऊपर से रक्त हृदय आमर ऊपर पड़ू आज जेते जीशु ख्रीष्ट पड़ी दियो माथ्यू पुस्तक 21 अध्याय तैरो एटा से जूद इस्राएल लोक से माने कहले हसाना हसाना बोली प्रभु कहले माथ्यू 27 अध्याय तैरो गुटी विषय पढ़ो पढ़ी दियंतु 24-25 पढ़ी दो शीघ्र एनु पिलातो जेतेबेले देखिले जे से किछि करि पारु नाहंती के किछि करि पारु नाहंती के किछि करि पारु नाहंती पिलातो निजे कहउछते जीशु को नाही करे देखले जीशु किछि भी करि पारु नाहंती जीशु को पक्ष रे जीशु को विरुद्ध रे जीशु को ठारे नाही कि इस्राएल लोक माने जिहुदी लोक माने जो माने प्रशंसा करथिले आराधना करथिले जो माने हां ए खतिरी बांगा जो जीशु को नाम को उड़ाइथिले सही माने आका जीशु को विरुद्ध रे अंगुली देखाओ कि विरोध करे कहउछंती कोन बोली कहउछंती जीशु को क्रूसरे चढ़ा जीशु को क्रूसरे चढ़ा जीशु को क्रूसरे चढ़ा जेते बेले आवाज पार्टी करूछंती आ पिला तो देखि देले जीशु किछि बोली कहू किछि भी ना के हुनले चुप जीशु क्रिस्ट पूरा चुप तुन्नी साइलेंट एनु कुरा हामी गीत गाउँछु कि नहीं हां गीत गाउँछु दुख निंदा सोहिले फेर की न कहिले बद यज्ञ में सतुल्य मुख न फिटाई तांको विरोध रे जेते बेले कहबा पाइला रे जीशु क्रिस्ट चुप हेगले एनु पिला तो देखिले चुपचाप हे जोस यार पिला तो किछि कर पारले नहीं पड़ो हां से किछि करि पारु नाहंती हां बरज आहुरी गंडगोल हेउ अछि हां देखो पड़ो सेते बेले से जोड़ो घेनी लोक समूह साक्षात रे हस्त प्रक्षालन करी कहिले हां एही रक्त पातरे आम्भे निर्दोष तुमे माने ताहा बुझो जीशुंकर रक्तपात रे मु दोषी नहीं मु अपराधी नहीं मु दंड देवा लोक नहीं आ जीशुंकर रक्तर दाई मुझे प्रेम न हेबे वापस सेतिरो दंड मते न मिलु हाथ धरि देले पक्षालन कर देले ता तळ को लेका हला कोन बोली सेटा जेते बेले पिला तो ए विषय कोलारू एई लोक मान कोन कहउछंती हां एथिरे समस्त लोक उत्तर देले सेतिरे समस्त उत्तर देले हां ताहार रक्त तार रक्त आमर ऊपर पड़ू आमर संतान संतति ऊपर पड़ू हां मानको ऊपर बर्तु आमर ऊपर होसने ताको क्रूसरे चढ़ावा जेते बेले अनुमति मिलला जीशु को क्रूसरे चढ़ाइले आ जीशु क्रूसरे थाई प्रथम रे बाणी कहचंती पिता
ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। କାହାକୁ କହିଥିଲି କହ? ଭାବୁଛ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହସାନା ଆରାଧନା ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ କରିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ଜଗତ ପାଇଁ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କଲେ କହ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ କୁକୁର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ହେନସ୍ଥା କଲେ, ଦାଢି ଉପାଡ଼ରେ ଚାପଣ ମାରେ, ବ୍ୟର୍ଚାନାଘାତ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର করে ଟାଣିକିনে କୁକୁର ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଧରିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ନେଇ ବଧ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏଇ ସୈନିକମାନେ, ଏଇ ସୈନ୍ୟ ଦଳମାନେ। ଏଇ ସୈନିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତା ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହସାନା 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 ବୋଲବାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ଜାଣିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ୍ଷମା ଦେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ବରଂ କ୍ଷମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କଲେ ଏଇ ସୈନ୍ୟକମାନେ। କାହିଁକି ସୈନ୍ୟକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେଣୁକରି ଏ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଇମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମା। କହିବାର ମତଲବ ଏହା ଅଟେ, ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ଯେ ଭୁଲ କରୁଛି, ସରକାର ଯଦି ଛାଡୁନାହିଁ ଦଣ୍ଡ କଲେ, ଭୁଲ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି, ଯେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ଭୁଲ କରୁଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ୍ଷମା ଦିଅନି। ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଲେ କ୍ଷମା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ କି ତୁମେ କ୍ଷମା ଦିଅ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ବିଧି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ହସାନ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆଙ୍କର ରକ୍ତର ଦାୟୀ, ଆଙ୍କର ଆମର ପିଲା ଥିଲା ଉପରେ ସବୁ ଆମ ସବୁ ଉପରେ ପଡିଲା ପରେ ଆକା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ 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 ଇସ୍ରାଏଲର ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏବେ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ବଂଶ ବଂଶ ଧରିକି ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ମତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହ, ଆମେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବା? ଆଉ କେତେ ଥର? 7 ଗୁଣ 70 ଥର ନା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲ? 70 ଗୁଣ 7। ଆମେ ତ ବୁଢା ହିଁ ମରି ଯାଇଥିବା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁଲ କର, ଶୁଣ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଏ ବାବୁ ଆସ, କ୍ଷମା କଣ ବୁଝାଉଛି ଦେଖ, ଆସ। ବୁଢା ହିଁ ମରି ଯାଇଥିବା କି ନାହିଁ, ଏତିକି ତୋର କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ଛିଡା ହବ, ଛିଡା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖ କେତେ ଥର? 70 ଗୁଣ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା। 70 ଗୁଣ ବୋଲି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମର ମୁଣ୍ଡର ବାଲ ପାଚି ଯିବ, ଆମେ ମାଟି ଲୋକ ଧସି ଯିବା, ସିନା ସେ କ୍ଷମା ଦେବାଟା ସର୍ବ ଧରିନ। এই 2 ଲୋକର ଭିତରେ ଆগে ଥରେ କ୍ଷମା ଦିଆଗଲା, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କଲା, 2 ଥର କ୍ଷମା ଦିଆଗଲା, 3 ଥର କ୍ଷମା ଦିଆଗଲା। କ୍ଷମା ଦେଇ 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 ଦିନ ଚାଲିଛି। ଏ ମରବା ସମୟ ଆସିଲା, ଏ ମରିଗଲା। ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହ, ଏ ତ ଆକେ କ୍ଷମା ଦେଇଛି, ଏ କଇ ଯିବ? କହ ଏବେ କୋଉଠି ଯିବ? ଏବେ କୋଉଠି ଯିବ? ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ କୋଉଠି ଯିବ କହ ମତେ? କାହିଁକି କ୍ଷମା ଦେଲା, କ୍ଷମା ଦିଆଗଲା, କ୍ଷମା ଦିଆଗଲା, କ୍ଷମା ଦିଆଗଲା। କୋଉଠି ଯିବ? ଏଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ ନରକ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋଟାଲି ଆକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନରକ ଜୀବନ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ତେବେ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ ସେ ଯିବ। କାହିଁକି ଯିବ? କାରଣ ନରକ ତିଆରି ହେଇଛି। এই যদি ক্ষমা পাইগলা, জগতরে অনেক লোক অଛନ୍ତି, জগতরে অনেক লোক আঠারু 2 গুণ লোক অଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାରେ କାହିଁକି ଅବହେଳା? ଯୀଶୁଙ୍କ ମତେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧରି ବସିବେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେବା ଦରକାର ଆମକୁ ନରକ ଫିଙ୍ଗିବ ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଦେଇଛ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ ଦେଇଛ ଆମକୁ ଜାଣିବ କଣ ପାଳନ କରିବ କଣ ଛାଡିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଧରି ବସବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିଗଲା ପରେ କଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସମାଧି ପାଇଲେ କବରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜସ୍ୱ ପୃଥିବୀକୁ ପଳାଇଲେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ପାଖରେ ଯାଇଥିଲେ ଯଦି ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜବାବ ଧରିଥାନ୍ତେ କୁ ସୁସମାଚାର ଧରି କରି ଆମର ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ପଚାରିବେ କୁ ସୁସମାଚାର ଧରି ଆମର ପାଖରେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କେ ଆସିଥିଲେ ତୁମେ ଆସିଥିଲ ଯୀଶୁ କାକେ ପଠାଇଥିଲ ଆମକେ କାକେ ବିଚାର ନେବ এই ସବୁ ଯେତିକି କରିଛ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ହାଲେଲୁୟା ତମେ ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖରମ କଲାମ ଭାବରେ ସବୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି କ୍ଷମା ଦେବ ଦିଅ କାକେ ଦେବ କାକେ ଛାଡିବ ଭାଇ କହ ଗୋଟେ ବିଷୟ କାହାକୁ ସେ କେ କ୍ଷମା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କେ କ୍ଷମା ପାଏ ଜାଣିନଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଥର କ୍ଷମା ଯେ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କଲା ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ ବାର ଦେଖ ରେ କାଣା ଗୁମ ଆଣଛୁ ବୋଲି ରାପି ଖାଲେ କାଇଁ କରଛୁ ବୋଲି ବାର ଯଦି ଅଦରୁ ଥିବା ଲୋକ তুমি କାହାকে କ୍ଷମା ଦେବ ଏଟା କ୍ଷମା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଲେ ତୁମକୁ ଏଟା କହି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଗାଲେ ଚାପଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଗାଲରେ ଚାପଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଭର୍ତ୍ତି ବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କ୍ଷମା ଦେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଦେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କ୍ଷମା ଆଉ ଆସ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କରୁଥାଉ ତେବେ ତାকে କ୍ଷମା ଦିଅ ବାୟା ଭପା ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ବୋଲୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଶିଖବାର ପଡା ଚୋରକୁ ବାର କ୍ଷମା ଦେବ ତାକେ କାଇଁ ଡର ଆମର ଭିତର କରି କ୍ଷମା ଯିବ କି ନାହିଁ ମାମାନେ ତା ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କା ଭଲ କ୍ଷମା ପୁଣି ଆମର ଏବେ ଆମେ ମିଶା ଲାଗୁବେ ଶିଖ ନାହିଁ ଶିଖବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯଦି ସେ ବିଚାର କଟା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେବାର କାହାକୁ ନରକ କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ପଠାଇବାର ଦେବାର ନାହିଁ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଚାର କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ଦିନର କ୍ଷମା ନାହିଁ ଆମେ ମଣିଷ ଜାତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବିଚାର ଦିନ କ୍ଷମା ଅଛି କି ସେ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ କହ ତ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିବେ କ୍ଷମା କାହିଁକି କରିବେ ନାହିଁ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଅଛୁ ସବୁ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ ସେଦିନ ଏତିକି ଥିଲା ବିଚାର କରି କାକେ ନକେ କାକେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବେ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ନା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ କ୍ଷମାମୟ ସେ କ୍ଷମାର ସ୍ରୋତ ସେଠି କାହିଁକି କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶିଖ କ୍ଷମା କୋଉଟା ପାଇବ କୋଉଟା ନାହିଁ କାହାକୁ ବିଷୟରେ କ୍ଷମା ଦେବ କୋଉ ବିଷୟରେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ବାଇବେଲ କହୁଛି କ୍ଷମା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଲକୁଲ କ୍ଷମା ନ ମିଳିବା ପାପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷମା ମିଳିବାର ପାପ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ଅଛି ଯେ ଭୁଲକୁ ଜାଣିକି ଭୁଲ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ଚାଲେ ନାହିଁ ଧରେ ନାହିଁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କେମିତି ହେବା କେମିତି ହେବା ନରମ ହେଇ ଚାଲବା ତା ବୋଲିକି ଜଣେ ତୁମକୁ ହୁଡ଼ି ଦେଲା ଗାଳି କରିଦେଲା ଲାଗିଦେଲା ତୁମକୁ ମାରିଦେଲା ଧରିଦେଲା आके बार बार हुड़ता है बार बार गाली करता है बार बार कहूची आके काहे क्षमा देबी नो कह दे बाइबल तो लेखा हिची गोटे दिन तो सिना क्षमा देबा अरे बिल्कुल क्षमा देबा ने एटा नो एटा प्रभुଙ୍କର हृदय एटा प्रभुଙ୍କର जीवन एटा प्रभुଙ୍କ वाक्य कहबाटा नहीं एटा कोन एटा क्षमा ताकू देरे जे प्रभु विरुद्ध रे पाप करूची प्रभुଙ୍କ निकटरे जा शर्त जनक अटे से विरुद्ध जे पाप कला से क्षमा पाऊ कि नहीं तुमके हुडले पर क्षमा न दे लागले क्षमा न दे मारले क्षमा न दे से केनता है बसटा सेति में कोई आड़े मु पाके था मो नहीं गेम से कोई एटा कहूची
ସେଇ ବିଷୟରେ କ୍ଷମା ଦେବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଯାକ କ୍ଷମା ମିଳିବାଟା ସମ୍ଭବ ଏଣୁ କ୍ଷମାର ମିଶା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆମେ ଏଟା ଜାଣୁ ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ଜାଣିଥିଲେ ଭଲ ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନା ଆଟା ଶକ୍ତି ନଥିବ ଆଟା ଲୋକେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବି ଯାହା ପାଖରେ କ୍ଷମାର ହୃଦୟ କ୍ଷମାର ଜୀବନ ତା ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବି ନଥିବେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ବି ନଥିବେ ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସେ କ୍ଷମାର ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି କ୍ଷମାର ନିର୍ଝର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ବୋଲ ଯୀଶୁ ମसीह की ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଏବେ କହିବା